गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव स्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार वागीशाजस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्ष्यसि जस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशे गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातः स्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्ठो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर शतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा वीक्ष्य प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहांक कृपारु ए अधम को किछि
भगवत सेवा करने में सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांक पाद पद्म मध्य अधमर आनंद कोटि धन्यवाद पूर्वक तांक भिक्षा प्रार्थना कर तदनंतर उपस्थित आमर पंडित आज्ञा निरंजन प्रभु भावग्राही प्रभु पंडित आज्ञा पट्टनायक प्रभु पुष्पकांति प्रभु आमर नकुल प्रभु उपस्थित सीमांचल प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्त वृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे ए अधमर अनंत कोटि धन्यवाद पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना कर अधमर से योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करिया में प्रयास करुछि मोर निश्चय भूल हम आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवजित गुण द्वारा ए अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करंतु तापरे भगवत कथा भीतर आमे प्रवेश करिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे समस्त कीर्तन करो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. राधा दामोदर लाल की, कृष्णानंदनी राधा रानी की, निताई गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, परम वैष्णव शिव शंभु की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नित्यला वैष्णवमति गुरुपाद पद्म पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु भक्सिदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, जय भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो, राधा दामोदर महति कृपारो आम मानक डेंगावस्था ग्राम रे राधा दामोदर प्रांगण भितर भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहा जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मान सुलभ हो। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा। आपण माने प्रत्येक मासरे सत्संग करुछंती, मो मध्य केते थर आसीछि। आज आम आलोचना करिवा आगु आछुछि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। तेणु श्रीकृष्ण किसी बाल लीला कथा आम आलोचना करिवा। केबे बाल लीला मुझे आलोचना करी नाही। तेणु श्रीकृष्ण चरित्र किसी आलोचना करिवा। भगवानंकर लीला श्रवण कले कौन आमर लाभ हो। भागवतर द्वादश स्कंदे सुत गोस्वामी कहले संसार सिंधु अति दुस्तर अति दीर्ष न अन्य प्लव भगवते पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवेन मंतरेण भगवद्विविध दुःख दवार्दितस्य। संसार सिंधु अति दुस्तर अति तीर्षा। ए संसार को गोटे सिंधु अर्थात समुद्र सहित तुलना कले जेपरी गोटे समुद्र को अतिक्रम करने अत्यंत कष्टकर। केते बड़ पहरा आसुले समुद्र को से पार हो पार ना, अत्यंत कष्टकर। जदि से भितर बसिव बड़ बड़ कुंभीर बड़ बड़ माछ खाईदेवे तक। जेपरी समुद्र को पार करने अत्यंत कष्ट, ये संसार रूप सागर को पार करने अत्यंत कष्ट अटे। एते सहजरे पार हो पार ना। किपरि पार हम?
समुद्र को पार हवा कष्ट सत्य किंतु पार होचंती ना नहीं किपरि होचंती जहाज द्वारा जहाज रे बसी पड़े एपटू सेपटे चली जाउछन सेहीपरि ए संसार समुद्र को पार हवा मध्य गोटे जहाज अछि से जहाज रे जे बसिब ए संसार सागर को से अतिक्रम करी वैकुंठ धाम पड़े पारिबो कौन जहाजरा ना लीला कथा पुरुषोत्तमस्य भगवानंकर पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णंकर लीला कथा से लीला कथा को जो माने आस्वादन करिवे श्रवण करिवे कीर्तन करिवे स्मरण करिवे ताहाले केतबेला आपण संसार उद्धार जे बुझी पारिबे ना चित्तवृत्ति निविष्ट हो जीव भगवान कथा श्रवण करी करी भगवान पाद पद्म रे अति सहज रे संसार को पार हो पारिबे आ कौनसी उपाय नहीं ये संसार सागर को पार पाई आ कौनसी उपाय नहीं गोटे मात्र उपाय भगवान कर लीला चरित्र श्रवण करिबा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मते कथा कहले कौन कहले ना साधु संगे कृष्ण कथा श्रद्धा जदि हय साधु संगे साधु संगे कृष्ण कथा श्रद्धा जदि हय साधु संगे कृष्ण श्रद्धा जदि हय तबे से व्यक्ति संसार पार होय तबे से व्यक्ति संसार पार यदि भक्त मुखरु भगवान कथा श्रवण करे में जर श्रद्धा जात होला जो माने श्रद्धार सहित भगवान का लीला चरित्र श्रवण करिवे से माने अचिरे संसार पार हो जिवे तेणु आज आमे माने भगवान बाल चरित्र किसी आमे आलोचना करिवा भगवान चरित्र भागवतर 10 स्कंदरे वर्णना करा जायछि भागवत होछि 12टी स्कंद 10टी लक्षण विशिष्ट सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मन्वंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय ये 10टी लक्षण होछि भागवतर भागवतर 10 स्कंद को निरोध कहा जाए निरोध अर्थ यदि आमे एई 10 स्कंद को श्रद्धार सहित श्रवण करिवा आमर चित्तवृत्ति निरोध अर्थ आगे जीव ना भगवान पाद पद्म लगी मनटी भगवान पाद पद्म लगी तेणु भागवतर 10 स्कंद होची कौन भागवतर हृदय हार्ट बोली कहा जाए जेपरी आमर हार्ट अच्छी हार्ट फेल हो गले मृत्युबरण हो हार्ट हूँ आमर मुख्य सेहीपरि भागवतर हृदय हूँ 10 स्कंद 10 स्कंदरे भगवान लीला चरित्र विस्तृत भाव में सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर केवल भागवतर 10 स्कंद को जदि आमे 7 दिन दिन को 2-3 घंटा जदि आमे श्रवण करिया 10 स्कंद को ताहले पुंखानुपुंखानु भाव आमे कि चरित्र श्रवण करि पारिबा किंतु गोटे दिन आमर 2 घंटा जाओ जति समय मिलले आमको आमे एई चरित्र का आलोचना करिया भगवान श्री कृष्ण
आविर्भाव हेले नंद गृह एवं वसुदेव गृह यह को साधारण लोग जानी ना समस्ते कहती जे वसुदेव गृह जन्म है बंदी गृह वसुदेव नहीं नंद गृह रखीदे एवं तांकर कन्या बिजुली कन्या को आनिले ये समस्ते एक कथा जानते किंतु आमर गोस्वाई माने शास्त्र भितर प्रवेश करी वर्णना करिसेंति जे केवल वसुदेव गृह भगवान आविर्भाव नहीं नंद गृह मध्य आविर्भाव है वसुदेव गृह चतुर्भुज रूप नंद गृह द्विभुज रूप ताहले यदि कहे दीटा कृष्ण है दीटा कृष्ण का गोटे तो कृष्ण आम शुणुचु ना यार उत्तर कह जे वसुदेव जितेबले पुत्र को धरी गले नंद गृह को वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण नंदनंदन श्रीकृष्ण भितर लीन हो घने सौदामनी जथा जेपरी आकाश भितर बिजुली लीन हो जाए सेपरी वसुदेव नंदन कृष्ण नंदनंदन कृष्ण भितर लीन हो गले किंतु एक कथा को भगवान जोगमाया द्वारा किए मध्य जानी पारले ना जेतेबले नंद गृह श्रीकृष्ण आविर्भाव हेले नंद उत्सव है यू जीवन आम आगु लीला कथा शुणा नंद उत्सव है नंद बाबा तांकर मासिक कर दवाई मथुरा को गले नंद महाराज होती छोट राजा कंस होती बड़ राजा अधीन समान अच्छा प्रत्येक मासरे कर दियंती कर प्रदान करने नंद महाराज के ब्रजवासी मानू गृहर दायित्व दे मथुरा को गले कर दवाई से मथुरा वसुदेव सहित मिलन है जो वसुदेव के भाई हेबे एवं सखा मध्य वसुदेव कही हे नंद महाराज आपण शीघ्र ब्रज को चली जातु कहीं बेसी उत्पात होबार संभावना अच्छी ब्रजरे सेतबेले संगे संगे नंद महाराज मथुरा आसुंदी ब्रज को आहरी आसे फेरी ना आहरी पहुंची ना यही समय कंस द्वारा प्रेरित होई गोटे राक्षस आसिला ब्रज को कहीं ना कंस जोगमाया द्वारा जानिला जे तांकर शत्रु कोटि ना कोटि जन्म होती 10-15 दिन भितर तेणु से माने निर्णय कले जे 10-15 दिन भितर जिते संतान जन्म होती मारिदेवा समस्त ये काम किए कर राक्षस मान सभा कर पचारे गोटे राक्षसी थिला पूतना राक्षस सी कहला ए काम मु कर पिला मान मारे दायित्व मोर तेणु कंसर द्वारा प्रेरित होई से पूतना राक्षसी ब्रजरे पहुंचला सुखदेव गोस्वामी कहते कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुन् संचार निघ्नन्ति पुरोग्राम ब्रजादिषु कंस द्वारा प्रेरित होई घोरा माने अत्यंत भयंकर पूतना बालघातिनी छोट छोट पिला मानू जी खाए जार बल 10,000 हाथीर बल पूतनार यही राक्षसी यही छोट पिला मानू मारिया आसी ब्रजरे पहुंचला जेतेबेले एक कथा परीक्षित महाराज शुणिले जे पूतना आसिला ब्रज को सेतेबेले भय पाईगले परीक्षित महाराज अरे
भगवान सहित बयस के चतुर्दशी दिन अष्टमी दिन जन्म हेले चतुर्दशी दिन आसी पूतना अर्थात 6 दिन है प्रभु 6 दिन बालक श्रीकृष्ण परीक्षित महाराज भय पाइले जे पूतना आसला कौन हम से सुखदेव गोस्वामी कहते भय कर किसी कारण ना अरे जांकर नाम श्रवण कले हाँ बड़ बड़ विपद टली जाए कौन सी डाकिनी पिशाचिनी किए आसीपर ना जो भगवान नाम महिमा एति साक्षात भगवान से किसी पूतना कर तुम्हें भय कर से परीक्षित महाराज टी शांत हेले से किपरि आसिला पूतना सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती सा खेचरी एकदा उत्पत्त्य पूतना नंद गोकुलम जोषित्वा माया आत्माना प्राविशत कामचारिणी खेचर माने आकाश रे उड़ी उड़ी आसिला राक्षसी मानकर सब राक्षस शक्ति अच्छी से माने माया शक्ति से माने उड़ी पारिबे सब किछि करि पारिबे से आकाश रे उड़ी उड़ी आसिला किंतु राक्षसी शरीर से किपरि भितर प्रवेश करिवो से भाविला गोटे सुंदरी गोपी हेकि भीतर को जीवी से कौन करछि तार स्तन रे विष कालकूट विष लेपन करी आसी से जाई नंदनंदन को क्षीर पान कराई मारिदेवी ए उद्देश्य से आसी तेणु से गोटे सुंदरी स्त्री रूप धारण कला किंतु जेते गोपी रूप धारण कले मध्य से गोपी रूप हो पारिबो ना राक्षसी गोपी रूप हो पारिबो तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते कामचारिणी गोटे स्वेच्छाचारिणी स्त्री भाया से रहा से चेष्टा कला गोपी भली हाँपाई कि रूपटा तार है स्वेच्छाचारिणी स्त्री यहीपरि रूप धारण से कला किपरि तार रूपटा वर्णना कर सुखदेव गोस्वामी किपरि तार रूप ना से तार केशरे सुंदर मल्ली फूल लगे क्षीण कटी बृहत नितंब सुंदर वस्त्र परिधान करिछि कन्नरे कौन रिंग लगेछि बड़ बड़ एवं तार केश को सुंदर कला फला लगे सुंदर करिछि एपरि भाव से आसुछि गोटे हाथ रे तार बेणीकी बुलौछि आ गोटे हाथ रे पद्म फूलटी धरिछि बुले बुले नाची नाची से आसुछि ब्रज क्षेत्र प्रवेश करुछि आ तार से जो मनोहर हस एपरि मुरुकु मुरुकी हसुछि ब्रजवासी मानकर मन को से हरण करुछि ब्रजवासी मान मन को हरण करी मुरुकी मुरुकी हसी नाची नाची बेणी की हले हले पद्म फूलटा को हले हले जाउछि किंतु ब्रजवासी माने कौन भावुछंती अरे केते सुंदर ये किए प्रकृति आसी ये बोध हुए लक्ष्मी वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी आसचंती आमर ब्रज को आमर नंदनंदन को देखिया केते लोक आसचंती नंदनंदन देखिया बोध हुए ये वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी देवी आसचंती एठी प्रश्न पचारि पारिबो जे से तो गोटे बेणी हले हले नाची नाची हाँ गोटे स्वेच्छाचारिणी स्त्री भली जाउछि एमाने लक्ष्मी भली किपरि दर्शन कले ना यार उत्तर रे कहउछंती आचार्य माने ना ब्रजवासी मानकर अंतःकरण एपरि निर्मल थिला एपरि शुद्ध थिला सेमानंकु लक्ष्मी भली अनुभव होतिला जार अंतःकरण जेते शुद्ध तागरे चोर मध्य साधु भली देखा जीवो आ जार अंतःकरण शुद्ध नहीं साधु मध्य चोर भली ताको देखा जीवो आमे नील चश्मा लगले नील देखा जीवो एवं लाल चश्मा लगले लाल देखा जीवो
ଯେପରି ଆମର ହୃଦୟ ସେପରି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୂତନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନନ୍ଦ ଗୃହରେ, ଯଶୋଦା, ରୋହିଣୀ ମାତା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯାଇ ସିଧା ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆଯାଇଛି ଦୋଳି ଭିତରେ 6 ଦିନର ବାଳକ, ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କଲା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଲ ଗ୍ରହ ତତ୍ର ବିଜନ୍ମତି ଶିଶୁନ୍ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ନନ୍ଦ ଗୃହେ ଅସତ ଅନ୍ତକମ୍ ବାଲಂ ପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଜ ଓରୁ ତେଜସ ଦଦର୍ଶ ତଲ୍ପ୍ୟ ଅଗ୍ନିମ୍ ଇବ আহিତମ୍ ଉଷି। ଏପରିକି ଏ ବାଳ ଗ୍ରହ, ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ସଦୃଶ୍ୟ ପୂତନା, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ତାର। ଏଇ ବାଳ ଗ୍ରହ ପୂତନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ଜାଣିନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ। କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ନିଜ ଉରୁ ତେଜସମ୍, ଯାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ଜାଣିନି ସାଧାରଣ 6 ଦିନର ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେପରି ପାଉଁଶ ଭିତରେ ନିଆଁ ଥିବ, ତମେ ଯଦି ପାଉଁଶ ବୋଲି ହାତ ମାରିଦେବ କଣ ହବ? ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଇପରି ଏଇ ପୂତନା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ। ଏ କଥା ପୂତନା ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂତନା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବିବୁଧ୍ୟ ତାମ୍ ବାଳକ ମାରିକାଗ୍ରହମ୍ ଚର ଅଚର ଆତ୍ମାସ ନିମିଳୀନ ଇକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ପୂତନାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ, 6 ଦିନର ବାଳକ, କୋଉ ଭଗବାନ? ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ଚର ଅଚର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂତନାକୁ ଦେଖିଦେଲେ କଣ କଲେ? ନିମିଳିତ ଇକ୍ଷଣ, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୂତନାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆଖି କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଖି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ କେତେଟା କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁବୋଧିନୀ ଟୀକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂତନା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୀଳା କିପରି ହବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୂତନା ହେଉଛି ବାଲ ଘାତିନୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛି। ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଏଇ ବାଳ ଘାତିନୀର ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦଉଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ମତେ ଆସିଛି, ଦୁଗ୍ଧରୁ, ତାର ସ୍ତନରୁ, ଇଏ ତ ପାପିନୀଟା, ଏ ପାପିନୀର କ୍ଷୀର ମୁଁ କିପରି ପିଇବି? ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପିତା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପିତା ପିଇବାକୁ ଦେବେ, କଣ କରିବେ? ବାପୁ ଆଖି ମୁଜି ପିଇଦେବେ ବାପୁ କହୁଛେ। ଠିକ ସେଇପରି ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଏ ତ ପାପିନୀର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ମତେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଖି ମୁଜି ପିଇଦେବି ଆଉ। ଏଇପରି ଭାବି ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନା, ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜିବାର କାରଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂତନା ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ଗତି? ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜି କହୁଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ
ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାଖନ ମିଶ୍ରି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଏବେ ଇଏ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ବିଷ ପିଇମି, ବିଷ ପିଇବା ଦେବତାକୁ ଡାକିବି। ଏଇପରି ଭାବି ବିଷ ପିଇବା ଦେବତା କିଏ? ମହାଦେବ। ସେ ଆଖି ମୁଜିକିରି ମହାଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମହାଦେବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଷ ପିଇବେ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଖି ମୁଜିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିନା ବାହାରକୁ ମା ଭଳିଆ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁରା କପଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆର ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନା। ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋମୟୀ ପାବା। ଆମର ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ନିର୍ମଳ ଜନ ମନ ସୋମୟୀ ପାବା। ଶ୍ରୀରାମ ছন্দ কপট ছিদ্র সোনই পাবা। শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କିଏ ମତେ ପାଇବ? ନିର୍ମଳ ମନଜନ ସୋମୟୀ ପାବା। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ସିଏ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଛିଦ୍ର ଆଦି ଅଛି ସିଏ ମତେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଇଏ କପଟ କରି ଆସିଛି, ବାହାରକୁ ସିନା ମା ଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କପଟ କରି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆର ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୂତନା ମୋର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ବ୍ରଜବାସୀ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୀଳା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଣି ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ମାୟାରେ ରୂପ ଧାର କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ଆର ମାୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତାର ରାକ୍ଷସ ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ରୋହିଣୀ ମାତା ଆଜି ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ, ଡରିଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ। ଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମୋ ପିଲାଟା କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବୋଲି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ବାହାରକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଡରିବନି ପିଲାଟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ମୋ ପିଲାଟି କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ସେଇପରି ଏଇ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତାର ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଖି ମୁଜିକି ତାର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ।
आउ जन आचार्य बड़ सुंदर कथा कहले कौन कहले ना भगवान भावुंती ये कौन एपरी पुण्य कर्म करथिला जे से मो पाखु आसुची अरे एत बड़ राक्षसी जे बाल छोट छोट बालक मान मारी खाऊची कौन पुण्य कर्म करथिला जे मो पाखु से आसबार सौभाग्य लाभ करुची ये पूर्वजन्म कौन किसी करिछि तेणु तार पूर्वजन्म विषय भगवान आखे मध्य स्मरण करुछंती ए पूर्वजन्म के थिला ए पुतना पूर्वजन्म थिला बलि महाराजंकर झियो रत्नावली जो बलि महाराज को पातालबद्ध वामन भगवान करदिले सेई बलि महाराज झियो न रत्नावली थिला जेतले वामन भगवान सुंदर रूप प्रभुंकर हाँ सेतले वामन भगवान गले बलि महाराज पाखु ए रत्नावली प्रभुंकर सुंदर रूप देखि भाविला हा ये सुंदर पिलाटी जदि ये मोर पुओ होता ना ताको मो स्तनपान करें भगवान अंतर्यामी तथास्तु बोली कहले जेतबेले वामन भगवान त्रिविक्रम रूप धारण करी बलि महाराजंकर समस्त किछि नहीं गले सेतबेले क्रोध रे जर्जरित हो गला रत्नावली रत्नमाला कहला ये जदि मोर पुओ होता ना मो विष दे मारे भगवान कहले तथास्तु तेणु तार इच्छा को पूर्ण करने सी क्षीर पीवा इच्छा करथिला आ विष दवा इच्छा करथिला तेणु से जन्म रे पूतना होकर आसी एवं स्तन भितर विष लगे आसी वर्तमान से भगवान को 6 दिन बालक तांको उठाऊे क्षीर पान करने सेतबेले सुखदेव गोस्वामी कहउछंती अरे ये जानिनी जदि दौड़ी रे सर्प बुद्धि हम गोटे दौड़ी पड़ी आमको साप भाया देखा जाऊँ साप नहीं सीटा साप भाया देखा जाऊँ दौड़ी रे सर्प बुद्धि हेले चलो सापटा को दौड़ी भाग कौन हम मरियो तमें ठीक सही परी ए पुतना जानिनी ये जे अनंत बल भगवान अनंत शक्ति ये साधारण पिला बोली भावुची ये तांको धरिला हाथ रे धरी कौन गला तस्मिन् स्तनम दुर्जय बीर्जम उलुबणम घोरा अंकम आदाय शिशो ददौ अथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान त्रिपिड्य तत प्राणी समम रोष समन्वित अपिवत हे परीक्षित सही स्तन जुगल रे सी जो घोर विष लेपन कर आसीतिला सेई पूतना भगवान को कोल रे धरी तार भगवान का मुख भितरे तार स्तनटी पुरेला जेतबेले पुरेला सेतबेले भगवान कौन कले गाढ़ं कराभ्यम तार स्तनटा को भगवान अति जोर रे प्रेस करी धरिले कहीं धरले प्रेस करी कहीं धरछंती तार सुंदर बजवा संत माने कहंती उदाहरण दे कहंती कौन कहंती जदि आमर कार पिठी रे गोटे कौन हो गोटे घा हाँ गोटे विराट घा मुज पानी सब हो डॉक्टर पाक जा डॉक्टर कौन कर डॉक्टर कह तू सिपट ना कही कौन कर जोर रे प्रेस करदब प्रेस कल कौन हम सब पूज पानी बाहर को बाहर आसब तापर ऑइंटमेंट नहीं औषध पत्र देले कमिज आ पूज पानी बाहर बाहर को केते औषध खाइले कम ना ठीक सहीपरी भगवान एते जोर रे तार स्तन को प्रेस कले तार समस्त पाप को बाहर को काढ़ुछंती हाँ जोर रे प्रेस करी भगवान कौन कले क्षीर पीमा सहित तार प्राण को मध्य
ଝିକିଲେ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଅଳମ୍ ଇତି ପ୍ରଭାସିଣୀ ନିଷ୍ପିଟ୍ୟମାନ ଅଖିଳ ଜୀବ ମର୍ମଣି ବିବୃତ୍ତି ନେତ୍ର ଚରଣ ଭୁଜର୍ମୋ ପ୍ରସ୍ପିନ ଗାତ୍ର କ୍ଷିପତେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଭଗବାନ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ମର୍ମସ୍ଥାନ ସବୁ ବଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ଆଖି ଡୋଳା ଲଉଟି ପଡ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଟିପଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ, ଛାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ରେ। ଅତି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ପ୍ରାଣ ଗଲା ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛି ଛାଡ଼ରେ ମୋତେ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମନେ ମନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ନହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ରଜବାସୀ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ଆମର ବ୍ରଜରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯା ତ ତୁମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯା। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଆୟୁ ଶ୍ରିୟ ଯଶୋ ଧର୍ମ ଲୋକାନ୍ ଆଶିଷ ଏବଚ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂସି ସର୍ବାଣୀ ପୁଂସା ମହତ୍ ଅତିକ୍ରମ। ମହତ୍ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅତିକ୍ରମ ହେଲେ, ଅପରାଧ ହେଲେ ଆମର ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆୟୁ ଶ୍ରେୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ। ସେଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗ୍ରାରେ ଇଏ କୌଣସି ଗଳ୍ପ ନାହିଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା, 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗ୍ରାରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଲାପି ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆହା, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥଙ୍କୁ ଝିଲାପି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୋର କେତେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ନା ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଝିଲାପି କିଛି କିଣି ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏ ଝିଲାପିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଆଗ୍ରାରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ, ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଝିଲାପି ଅଛି। ଆରେ ଜୟ ଜୟ ସରକାର, ଝିଲାପି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି ଝିଲାପି ତିଆରି ହେଇନି, ବା ବାହାର ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଝିଲାପି କ'ଣ ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଥ କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଯୋଉ ଅମକ ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ଝିଲାପି ପ୍ରଦାନ କଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସିନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ?
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଯେ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ନାହିଁ। ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋ ସହିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁତନାଙ୍କୁ, ହେ ମାଉସୀ ମୁଁ ତୁମେ ଛାଡ଼ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସିନା ଜଣା, ଛାଡ଼ିବାର ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତନାଙ୍କର ଏହିପରି ମୁଞ୍ଚ ଯଦି ଭଗବାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁତନା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ବାହାରୁ ସିଏ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ବିରାଟ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେତେ ବଡ଼ କପଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାର ବିରାଟ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ସେ ପୁତନା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏହିପରି ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେ ଉଦ୍ୟାନଟି କେତେ ଦୂର, କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପୂତମାନ ଅପିତ ଦେହ ତ୍ରିଗୋବ୍ୟତି ଅନ୍ତର ଦ୍ରୁମା। ତ୍ରିଗୋବ୍ୟତି, ଗୋବ୍ୟତି ମାନେ କୋଷ, ତ୍ରିଗୋବ୍ୟତି ଅର୍ଥାତ୍ 6 କୋଷ। 6 କୋଷ ଅର୍ଥ କୋଷକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 3 କିଲୋମିଟର, 18 କିଲୋମିଟର। ପୁତନା କେତେ ଲମ୍ବ ଥିଲା? 18 କିଲୋମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ? ଡେଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାଠୁ ଭଣିଆନାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। 18 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେ 18 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେତେ ଗଛ ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭଗବାନ କିପରି ସେ ବ୍ରଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି କିପରି ସେ କଲା? ଭଗବାନ କିପରି ସେଇଠି ପକେଇଲେ? ନା ନା, ଏହାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରଜରେ କଂସର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା। କଂସର ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛି 18 କିଲୋମିଟର। ସେ ଉଦ୍ୟାନର ଫଳକୁ କୌଣସି ସାଧୁ ଖାଉଥିଲେ, ନା ବୈଷ୍ଣବ ଖାଉଥିଲେ, ନା ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏପରି ଲୀଳା କଲେ, ସେ ପୁତନାକୁ ତାପରେ ପକେଇଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନର ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁତନା ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଲା। 18 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପୁତନା। ତାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି? ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ଭଳି, ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ଭଳି ଦାନ୍ତ। ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଗୁହା ଭଳି ଏବଂ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ଆଖି ଯାକ ଅନ୍ଧକୂପ ଭଳି, ପିଚା 2ଟା ନଦୀର 2 କୂଳ ଭଳି ଏବଂ ପେଟଟା ତାର ଜଳଶୂନ୍ୟ ହ୍ରଦ ଭଳି। ଏହିପରି ବିରାଟ ପୁତନା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁତନା ନେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର, ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସେଇ ପୁତନା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁତନା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବାଲ ଗୋପାଳ 6 ଦିନର ବାଳକ ପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତା ଉପରୁ କିପରି ଚଢ଼ିବେ? ନା ତାର କେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଶୁଣି ଭଳିଆ କଲେ, ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତଳକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସୀ ଛୁଇଁଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଶୌଚ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ପବିତ୍ର ହେବେ? କିପରି କଲେ? କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋମୂତ୍ରେଣ ସ୍ନାପୟିତ୍ୱା ପୁନଃ ଗୋରଜସା ଅର୍ଭକମ୍
रक्ष्यं चक्रुत सुकृता द्वादश अंगेषु नामभिः। भगवान किपरि पवित्र कले ना गोमूत्र द्वारा स्नान कराइले, गो लांगुल रे झाड़िले, गो धूली लगैले। ए लीला द्वारा भगवान कौन आमको कहउछंती ना गाई साधारण नुहे, गो माता पशु नुहे गाई। भगवान गोमातार महिमा को प्रचार करने लीला करछंती जे भगवान को मध्य एई राक्षसी दोष रक्षा करने गोमूत्र द्वारा स्नान करागला, गो लांगुल रे झाड़ी दिगला एवं गोरज लगागला। बर्तमान द्वादश नाम रे द्वादश तिलक करागला भगवान का नाम अनुजाई जेपरी कृष्ण किछि हब ना। सेतबेले सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ते हे परीक्षित इति प्रणय बधावि गोपी विकृत रक्षणं पायित्वा स्तनं माता स्तन्निवेशयत् आत्मजं। समस्त किछि समापन करी झाड़ा झड़ा कला परे कृष्ण को यशोदा माता को देले। पिलाटी मोर भल अच्छी किपर जाने माँ मान समस्त बस मो पिलाटी भल अच्छी मास दि मास पिला कि 6 मास 6 दिन पिला मोर पिला किसी किपर जान जदि पिलाटी स्तन्य पान कला क्षीर पान कले पिलाटी भल अच्छी। जदि क्षीर पीऊ ना मो पिलाटी असुस्थ अच्छी बोली डाक्टर पाखो नेबे। तेणु जतले यशोदा माता को कृष्ण को देले कृष्ण यशोदा माता स्तन सुंदर भाव में पान करने लगिले। यशोदा माता भाविले मो पुओटी किछि भल अच्छी। वर्तमान स्तन पान करी भगवान शोई पड़िले। तापरे नंद महाराज मथुरा आसिले। पुतना मरिला परे वर्तमान नंद महाराज आसिले देखिले आश्चर्य होगले। अरे आश्चर्य कथा या किपरि हैला। वसुदेव जहा कहते ठीक है 18 किलोमीटर यही पुतना को आमे किपरि संस्कार करिवा नले वासना हबो ए ब्रज रही परिबा नहीं। समस्त कथा ले ना या को प्रत्येक स्थान रे गड़ी गड़ी करी गदा कर दबा आउ गदा करी करी न्या जाल दबा। ए 18 किलोमीटर पर्यंत आधा किलोमीटर पर्यंत जने जने केते मिसी तांकर ए फिर आधा किलोमीटर आउ आधा किलोमीटर आउ आधा किलोमीटर ए फिर तार शरीर को कुराड़ रे हाणी हाणी गदा कले। गदा करी सबुथिरे अग्नि संजोग कले। जेतेबेले अग्नि संजोग हैला जो माने मशाणी की जाइथिबे सब पुड़ा हबो कौन वासना हो सेंट वासना हो एपरी वासना हबो सिटी तमे रही पारिबो नाही। किंतु पुतना को जेतेबेले पुड़ा गला कि कौन वासना हला आमर सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती एवं जगन्नाथ दास लिखुछन्ती कौन लिखिछन्ती अन्नले दहन्ते असुरी ते असुरी गंध प्रसरई कस्तूरी गंध आनंदे हईले सकले आनंदे हईले सकले गंध आमद दिगपुरे मद दिगपुरे हरि बखिले जार खीर हरि सुगंध केत मातर
जय भक्तवत्सल भगवान की। तार पाटर कथा है बाप भगवान जयगान सब उच्च स्वर कर पाटर कथा भाव। अरे ये संसार कथा है परनिंदा पर चर्चा कले केते उच्च स्वर आम कथा होचे किंतु भगवान जयगान करे समय पाटर कथा ही बाप। अरे भगवान जयगान कले आमर जय हम। प्रहलाद महाराज कहते जेपरी दर्पण एवं आमे आमे हूँ बिंब सदृश आ दर्पण में प्रतिबिंब देखा जाए। ए बिंब को श्रृंगार कले प्रतिबिंब स्वत श्रृंगार हो जाए। ठीक से जदि भगवान जदि बिंब सदृश आमे माने प्रतिबिंब सदृश भगवान जयगान कले आमर जयगान स्वत हो। तेणु भगवान जयगान करने भगवान नाम कीर्तन करने केबे कंजूस करिवो नाही। उच्च स्वर रे सब बळे जयगान करिवो। जय भक्तवत्सल भगवान की। जेते बळे पुतना को पुड़ा गला तार सब वासना हला नहीं, कस्तूरी वासना हला, अत्यंत सुगंध वासना हला से शब पुड़िया द्वारा। कहीं ना भगवान ताको ग्रहण कर भगवान जाको ग्रहण करदेले तार समस्त पाप नहीं गले भगवान तार अंतकण शुद्ध हो गला। भगवान तक कौन गति देले जानछंती धातृ गति देले। धात्री माने धाई मार गति। आमर उद्धव कहते ओहो बकियम स्तन काट ओहो बकियम कौन स्तनकाल कूटम ओहो बकियम स्तनकाल कूटम अपायस अपि असद्भि लेवे गतिं धातृ चित्रा ततन्या कम वा दयालु शरणं ब्रज में। आहा श्री कृष्ण को भलिया दयालु जगत रे किए अछि जो पूतना की बकासुर भौणी बकीबा पूतना स्तन रे कालकूट विष धरी आसला भगवान को मारी देवा पाई किंतु भगवान कौन चिंता कले तार दोष को देखिले नहीं। भगवान केते गुणवान ये मते मारी देवा को से चिंता कले नहीं। से कौन गुण को देखिले अरे विष देले मध्य ये माँ जेपरी स्तनपान कराए मते से भी स्तनपान करने आसी। तेणु भगवान ताको मार धाई मार गति प्रदान कले। एपरी दयालु जगत रे किए अछि आ एपरी दयालु भगवान का बया दयालु किए नहीं। आमर अनेक दोष अछि दोष देखिले आमे केबे उद्धार हो परिबे नहीं। भगवान दोष देखिबे नहीं गुण देखिबे कौन तोर भल गुण अछि। तेणु आमर गोस्वामी तुलसीदास कहले जन अवगुण प्रभु देखो न कोई। श्री राम जय मृदुलो स्वभाव प्रभु दयामय। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जन अवगुण प्रभु देखना कोई कृपा सिंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। भगवान केवल अवगुण को आमर देखिबे ना कहीं सी कृपा सिंधु दयालु सब आमर भल गुण को देखी सी ग्रहण करेंगे।
जेपरी पुतनार अवगुण को देखिले नहीं भगवान, तार भल गुण को देखिले। से माँ जेपरी स्तनपान कराए सेपरी मते से स्तनपान करी आनिसी। तेणु भगवान तांको धात्री गति प्रदान कले। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती, अरे पूतना लोक बालाग्नि, जो पूतना की कौन भगवान प्रसाद खाऊला से ना लोक बालाग्नि, छोट छोट पिला मारिकी खाऊला। रुधिर असना रक्त पिला रक्त पान करुला, भगवान को मारिदेवा पे आसीथिला, हेले मध्य भगवान ताको कृपा कले। आउ जदि आमे श्रद्धार सहित भगवान को सेवा करिवा, निज पुओ भली सेवा करिवा, निजर भाई भली सेवा करिवा, निजर सखा भली श्रद्धार सहित सेवा करिवा, आमको भगवान कौन गति न देवे। भूतना मारिदेवा को आसीथिला, रक्त खाऊला, भगवान पाखु आसला बोली भगवान तो केते कृपा कले। आमे श्रद्धार सहित भगवान सेवा कले आम कौन गति से न देवे। तेणु आमे प्रभु को श्रद्धार सहित भक्तिर सहित सेवा करवा उचित। तेणु यही पूतना मोक्ष को जो माने श्रद्धार सहित श्रवण करिवे, सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती, जो एतद पूतना मुख्यम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मृत्यम गोविंदे लभते रतिम। जो माने वास्तव में शुणुथिबे, वास्तव में श्रद्धार सहित एकाग्रतार सहित जो माने पूतना मुख्य लीला को श्रवण करिवे, तांकर अवश्य कृष्ण पाखरे भक्ति जागृत हो, रति जागृत हबनी। अरे पूतना एडे बड़ पापी, ताकू कृपा कले मते कृपा करिवेनी प्रभु, एपरि भाव आसीव एवं से भजन करिया लागिवो, भगवान ता कृपा करिवे। एपरि पूतना चरित्र जेतेबेले सुखदेव गोस्वामी कहले, परीक्षित महाराज गदगद हेगिले, प्रभु केते सुंदर चरित्र आपण कहले, मते आउरी केते चरित्र कहंतु मो श्रवण करिबि। सेतेबेले सुखदेव गोस्वामी कहते सुनछ, शुणिक कौन अनुभव करछ कुह। परीक्षित महाराज कहते शुणा द्वारा कौन लाभ हम, समस्ते लाभ चाहती ना, श्रीगंध कौन लाभ रे पचारती। अरे हरिकथा शुणिले, भगवान को चरित्र शुणिले कौन लाभ, किए कह जे लाभ पाई से कह। परीक्षित महाराज लाभ पाई से शुणुंट, सी कहते कौन कौन लाभ हम भगवान कथा शुणी। कौन लाभ, जश्रुतो अपैति अरति वितृष्णा सत्पंच शुद्ध्यन्ति अचिरेण पुंसा भक्ति हरौ तत्पुरुषो च सख्य तदेव हारम पद मन्यसे। कौन कहले, यदि भगवान कथा को आम श्रवण करवा, प्रथम लाभ कौन हम ना, जश्रुत अपैति अरति वितृष्णा। ये जो संसार प्रति भोग प्रति विषय प्रति आमर आसक्ति अच्छी, ये आसक्ति जो आमको बारंबार जन्म हो पड़ी, बारंबार मृत्यु हो पड़ी। ये आसक्ति जो जदि भगवान चरित्र को भक्त मुखर श्रद्धार सहित श्रवण कर कौन हम, यही संसार प्रति भोग प्रति विषय प्रति आम वैराग्य जात हम। भल लगे संसार, ये विषय भोग भल लगे वैराग्य भाव आसो। यही भगवान कथा शुणिले प्रथम लाभ। द्वितीय लाभ कौन ना, सत्पंच शुद्ध्यन्ति अचिरेण पुंसा। अचिरेण माने अति शीघ्र, अति शीघ्र आमर अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण आमर विभिन्न प्रकार महिला अच्छी, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य हिंसा द्वेष जो भरी होती। जदि आमे भगवान को चरित्र को श्रद्धार सहित एकाग्र श्रवण करवा, अति शीघ्र अंतःकरण निर्मल हो। ये द्वितीय लाभ। तृतीय लाभ कौन, भक्ति हरि, हरि प्रति भक्ति जागृत हम, भगवान प्रति प्रेम आसव। ये तृतीय लाभ। चतुर्थ लाभ कौन, तत्पुरुषोच सख्यम, भगवान भक्त मान प्रति सख्य भाव आस। एवं पर्यंत ये संसारी लोक विषयी लोक मान सहित आम सख्य भाव थिला,
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଖ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ଚାରିଟା ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଲା ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଲା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଲା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ ହେଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସଖ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମାନ ନିଜେ ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା କରି ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ପର ଚରିତ୍ର କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତନା ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ପୁତନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ 6 ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 3 ମାସ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 3 ମାସ ହେଇଗଲା, କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ କଡଲ ଉଠିଲେ। ପିଲାମାନେ ଚିତେଇକି ରହନ୍ତି, କେତେଦିନ ପରେ କଡଲ ଉଠିବେ। 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କଡଲ ଉଠିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଡଲ ଉଠିଲେ, ହେରେ ଯଶୋଦା ମାତା, ନନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆମର ପୁତ୍ର ଆଜି କଡଲ ଉଠିଲା, କଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜି। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ବୁଝିଲ ନନ୍ଦ ବାବା, ତମର ପୁତ୍ର ନା, ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେ ଆଜି କଡଲ ଉଠିଛି। କଣ କରିବା? ଉତ୍ସବ କର। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ଏବଂ ଯଶୋଦା ମାତା କଣ କଲେ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଲେ। ସ୍ନାନ କରାଇ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁସ୍ତାବ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ପାନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗାଧା ପଧା କରିଦବ, କ୍ଷୀର ଫିର ପିଇଦବ, କଣ ହବ? ଶୋଇ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସର ପିଲା କୃଷ୍ଣ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ଦେଖିଲେ ଘରେ ସବୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ତ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ କଣ କଲେ, 3 ମାସ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ମାସ? ଭାଦ୍ର ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଶ୍ବିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ଶୀତ ଦିନ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଅଛି, ଶଗଡ଼ରେ ମାଖନ ମିଶ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବ। ସେ ଶଗଡ଼ ତଳେ କଅଁଳିଆ ଖରା ହଉଛି। ନିଜର ପାଲନା ମାନେ ଦୋଳିଟାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇ, ସେ ଦୋଳିଟାକୁ ନେଇ ସେ ଶଗଡ଼ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। କଅଁଳିଆ ଖରା ହଉଛି, ପୁଅ ତ ଶୋଇଛି, ଶୋଇଥାଉ। ପୁଅ ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜ ଗୃହ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ? ଥରେ 2 ଥର ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ହବ? ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ। କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଥିବେ, ଶୋଇପଡିବେ। 2 ଥର 3 ଥର ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ 2 ଥର ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହେଲା। ଭୋକରେ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ହେଲେ କଣ କରିବେ? କ୍ରନ୍ଦନ, କାନ୍ଦିବେ। କାନ୍ଦିଲେ ମା ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆସିବ। ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସବୁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ମା ସିଆଡେ ଗୃହ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦ ମା କାନ୍ଦରେ ପଡୁନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା, ଯାର ନାମ ଶକଟାସୁର। ତାର ନାମ ଶକଟାସୁର ନୁହେଁ। ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଥିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ପୁତ୍ର ଉତ୍କଚ। ସେଇ ଉତ୍କଚ କଣ କରିଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରମର ଗଛ ପଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଲୋମସ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଭିମାନ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଦେହ ରହିତ ହେଇଯା, ତୋର ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡିଲା। ମହାରାଜ, ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିପରି ଏଇ ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି? ନା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଦେହ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଉପରେ ବସିବ ତାର ଦେହ, ଶଗଡ଼ରେ ବସିଲା ଶଗଡ଼ ଶରୀର ତାର ହେଲା, ଗଛ ବସିଲେ ଗଛ ଶରୀର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସର ସେ ଅନୁଚର ହେଇଛି, କଂସ ତାକୁ ପଠେଇଛି ଯାହା ସେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନକୁ ମାରିକି ଆସେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖିଲା ଯେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଧୂଳିରେ, ତାପରେ ଶଗଡ଼ ଅଛି, ଶଗଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ସେ ଶଗଡ଼ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଶକଟା ଅସୁର। ସେ ଭାବିଲା ଏ ଶଗଡ଼କୁ ମୁଁ ଦବେଇ ଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶଗଡ଼କୁ ଦବେଇବା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭୋକ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ବେଶୀ ଭୋକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିକି କାନ୍ଦିବେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିକି ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ସେଇ ଶକଟ, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ଶକଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରୁମାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅସୁର ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ ଡେଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଯେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଡ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଏତେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆସି ଶଗଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶଗଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଲା କିପରି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସି କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଶବଦ ଶୁଣି ଗୋପୀ ଧାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତୁ, ମିଳିଲେ ନନ୍ଦ ଆଦି ଯାଇ। ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦା କୁମାର, ପଡ଼ିଛି ଶକଟ ଭିତର। ଆଣି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳ କଲେ, ଏକକୁ ଆରକେ କହିଲେ, ଶକଟ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମନ୍ତ, ବୁଝ ଏହାର ତଦନ୍ତ। ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ଭଲା ନ ମଲା ତାର ସୁତ, ଜୟ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହେରେ ଏ ଶଗଡ଼ଟା କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପୁଅକୁ ଉଠି ଆଣିଲେ, ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ। ଯଶୋଦା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ତାର ପୁଅକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ହେଲେ ଶଗଡ଼ଟା କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ଖେଳୁଥିଲ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏ ଶଗଡ଼ଟା କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବୁ, ଆମର ଏଇ ନନ୍ଦନ ଏବେ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିଲେ ଯେ ସେ ଶଗଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ସେମାନେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। 3 ମାସର ପିଲାଟା ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରିଲା, ଶଗଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜ ପୁଅକୁ ସ୍ତନପାନ କରାଇଲେ, ଭଗବାନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ହବନି। କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ବାବା। କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳବତ ହବ? କିପରି? ଯେ ଅସୂୟା, ଅନୃତ, ଦମ୍ଭ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ମାନ ବିବର୍ଜିତା। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମତ୍ସରତା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ନାହିଁ, ସେଇପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସ୍ତୁତି ବାଚନ ଆଦି କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଶକଟାସୁର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁର ଉଦ୍ଧାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଥରେ एकदा आरोहम् आरूढं लालयन्ती सुतं सति गिरिमाणं शिष्यवधो न से गिरिकुण्डवत्। ଥରେ एकदा ମାନେ ଥରେ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ମା ମାନେ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାତା ସେପରି ପୁଅକୁ ଧରି ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜକୁ ବେଶୀ ଭାରି କରିଦେଲେ, ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଭାରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯଶୋଦା ମା ଟେକି ପାରିଲେନି ପୁଅ। ଆରେ କ'ଣ ପିଲାଟା ଭାରି ହେଇଗଲା, ଏତେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି କାହିଁକି ଭାରି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅଟା ଭାରି ହେଇଗଲା? କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି, ପିଲାଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଭାରି ହେଲେ? ନା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। କ'ଣ ସେ ରାକ୍ଷସ? ନା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କିପରି? ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଆସିବ ମୋ ମା ମତେ ତ ନବ, ମୋ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ମା ଭୟ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ମା ପାଖରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ଭାରି ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ, ଯାହା ଫଳରେ ଯଶୋଦା ମାତା ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଶୁଆଇ ଗୃହ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଅସୁର। ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଆସିବ। ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲା? ନା ଏଇ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପାଣ୍ଡୁ ଦେଶର ସହସ୍ରାକ୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଇ ରାଜା ନର୍ମଦା ନଦୀ ତଟରେ ନିଜର ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଯୋଉ କର୍ମର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ବିହାର କରି ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯା ତୁ ଅସୁର ହେଇଯା। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବ, ଆସି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯୋଉ ଆମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 8ମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜନ୍ମ ରାଜା ଥିଲେ।
इंद्रधन्व राजा भगवान को परम भक्त थिले से संसार पर वैराग्य आसिला से संसार को छाड़ीदेले जाई बन रे भजन कर हरिनाम कर भजन कर समय अगस्त्य मुनि दल मान सहित गले से भजन बंद करी प्रणाम करिया कथा सेवा करिया कथा किंतु से भजन बंद कले नहीं सम्मान देले नहीं जहाँ फल अगस्त्य मुनि कहले ये हूँ गोटे हाथीरा है हाथी मूर्खड़ा गज मूर्खड़ा है जा तू गज हो जा तेणु सी गजेन्द्र हो गला अभिशाप देगले तेणु केबेले साधु वैष्णव भक्त मान देखिले असम्मान करियो नाही प्रणाम करियो सम्मान देवा उचित। यही पांड्य देश राजा सहस्राक्ष मध्य दुर्वासा ऋषि को प्रणाम न करिबारु से अभिशाप देदेले जहाँ फल से असुर हो गला तृणावर्त असुर से कंसर अनुचर रही वर्तमान से आसला यही ब्रजभूमि को श्रीकृष्ण को नवा पाई जितेबले से आसला एते बड़ पवन स्वाति है केते पर्यंत 2 घड़ी पर्यंत घड़ी की 24 मिनट 48 मिनट पर्यंत एते जोरे पवन भइला कला हो गला पूरा आकाश क्या के देखी पारे नहीं एते पवन बेले जे जुड़ला जाई पारे नहीं से आसी श्रीकृष्ण को टेकिक नहीं गला ऊपर को नहीं सी बुलाऊची चिंता करुच्ची कौन करी मु बर्तमान एपरी धरिकी पलैबी कि कंस पाखु ना मारिकी नेबी एपरी चिंता करी से बुलुची ब्रज भितर भगवान हेलिकॉप्टर बसला भाया ता ऊपर बसचंती बसिकी देखुचंती नंद कौन ब्रजभूमि की आगु को लीला करेंगे से हेलिकॉप्टर बस देखुं कौटी सुदामार घर कौटी सुबलार घर कौटी ललितार घर कौटी विशाखार घर सब प्रभु देखुंट आईपटे जिते पवन टिके बंद हला जशोदा माता आसी देखिला कृष्ण सेठी नहांती से जशोदा माता अवस्था कौन है व्यथित हो गले विरहरे क्रंदन करिया लगिले जशोदा माता क्रंदन करिया द्वारा समस्त कपि माने क्रंदन करिया लगिले हमर जगन्नाथ दास कहउचंती के कहू जशोदार शोक के कहू जशोदार शोक गोपिंके चाहे निरेख कले लोटई धरणी गोपिकांदन्ति ताहा शुणे विकल के करिब अंत गोपी हईले मोहगत ताहा जानिले गोपीनाथ आकाशे नेउची दैत्य जय भक्त वत्सल भगवान की। जितेबले जशोदा माता क्रंदन करिया लगिले गोपी मान को चाई चाई यही धूली भितर गड़ागड़ी है पुत्र विरह क्रंदन करुछंती
ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ବିରହରେ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲୀଳା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଛି ବ୍ରଜଭୂମି ଭିତରେ, ଅଂଶ ପାଖକୁ ନେବି ନା କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଲେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଭାରି କରିଦେଲେ, ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଭାରି କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଆଉ ଧରିକି ଯାଇପାରିଲା, ଉଡି ପାରିଲା ନାହିଁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ। ଆଉ କଣ କଲେ ଭଗବାନ, ତାର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେଲେ। ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ତଳେ ପଥର ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ବସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳାଳିଳା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅସୁର ମରିକିରି ପଡିଛି ଏବଂ ବାଲ ଗୋପାଳ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ଆଣି ଯଶୋଦାକୁ ଦେଲେ। ଯଶୋଦା ସ୍ତନପାନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ, ଆରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସଟି ମୋର ପୁଅକୁ ମାରିଦେବାକୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କଣ ମାରିବ, ସିଏ ମରିଗଲା। କାରଣ କଣ? ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ସ୍ୱପାପେନ ବ୍ୟସିତଂ ଖଳ। ଏଇ ଖଳ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମରିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସଂସ୍କାର ଲୀଳା କଥା, ଭଗବାନ ନାମ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନା ଦିଆଇନି, ଆଉ ନାମ ସଂସ୍କାର ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। हे परीक्षित, गर्ग पुरोहित राजन जदुनांसो महातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। এই যদুবংশর कुलपुरोहित थे गर्गाचार्य, जो गर्गाचार्य की सुमहातपा महान तपस्वी, उत्तम महान तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे, भगवान का परम भक्त थे गर्गाचार्य। गर्गाचार्य को वसुदेव पठेले, हे गुरुदेव आपण नंद गृह को जातु, से मोर दुईटी पुओ अच्छा, किए बलराम अच्छा, कृष्ण रोहिणी नंदन एवं देवकी नंदन अच्छा, मोर दुईटी पुओ अच्छा, तांकर नाम संस्कार कर दियंतु। किंतु गोटे काम करिवे, आपण एथिपई जिवे नहीं, आपण एक कथा किछि उठेबे नहीं, आपण गले नंद महाराज निश्चय आपण को नामकरण संस्कार करियो कहिबे। कहले प्रथमे आपण मना करिवे, कहीं जदि आप राजी जीवे ताहले जानिबे जे ये देवकीर पुओ बोली से जानिदेबे, कंस जानिदेव। तेणु आप प्रथमे मना करिवे, तापर बारंबार बाध्य कले आप राजी। एपरी बुद्धि शिखई गर्गाचार्य को वसुदेव पठे। वर्तमान गर्गाचार्य गोपपुर को नंद गृह पहुँचले। जेतेबेले नंद गृह पहुँचले गर्गाचार्य, सेतेबेले गर्गाचार्य नंद महाराज आनंद कथा किए वर्णना करि पारे। से एते बड़ आनंद हो गले, गर्गाचार्य पाद पद्म साष्टांग दंडवत ही पड़गले, तांकर पाद को धोईदेले, धोई सुंदर आसन प्रदान कले, तांकु पूजा आरती आदि कले गर्गाचार्य नंद महाराज। नंद महाराज किए? भगवान का बापा, भगवान का पिता, किंतु संत को, साधु को, वैष्णव को किपरि सम्मान दौरान से निजे शिक्षा दौरान नंद महाराज गर्गाचार्य को यही सुंदर भाव सम्मान दे कहले, हे भगवान महत् विचलन नूणम
गृहीणां दीनचेतसां निश्चयस्याय भगवान् कल्पते न अन्यथा क्वचित्। नंद महाराज कहते केते जन्य भाव कहते देखु हृदय जन्यता थिले ही भक्ति प्रेम आसीब। नंद गृह भगवान आविर्भाव होती केते जन्यता अच्छी नंद गृह। नंद महाराज जन्य सहित कहते हे भगवान हे आचार्य प्रवर महत् विचलन नृणां महत् पुरुष माने विचरण करती प्रत्येक देश को प्रत्येक ग्राम को प्रत्येक गृहस्थ मान घर जाती कौन में जानती। नंद महाराज कहते ना गृहीणां दीन चेतसा मो भली गृहस्थ माने जार चेतना दीन ही अर्थात ये संसार प्रति भोग प्रति आसक्ति ही संसार कार्य करी विषय कार्य करी आमर चेतना संसार आसक्ति विषयाशक्ति से माननको कृपा करने निश्चय श्राय से मानकर आत्यंतिक मंगल करने ही महत् पुरुष माने प्रत्येक गृह को जाती ता छड़ा आ किसी कारण ना। साधु माने महत् पुरुष माने गुरुदेव आचार्य जदि आम गृह को आसिले आमको कृपा करने आसछंती दक्षिणा ना आसना तुम दक्षिणा में आसगले ये भाव्य अपराध अटे। दक्षिणा में से आसती ना भगवान भक्त मान को अभाव ना भगवान सब व्यवस्था करती दक्षिणा देले मत भगवान सेवा लगे आसती आम मान मंगल करने कृपा करने जदि आम गृह को केवे साधु आसबे संत आसबे वैष्णव आसबे से दिन टी आमर श्रेष्ठ दिन आमर बड़ सौभाग्यवान दिन जदि आम घर को संत आसिले तेणु संत मान आसती आम मान कृपा करने आम आत्यंतिक मंगल करने। नंद बाबा कहते हे भगवान आम बड़ी गृहस्थ मान कृपा करने आपण आसी हे प्रभु आपण होती ब्रह्म ज्ञानी मान मध्य श्रेष्ठ अटंती आउ जन्मना ब्राह्मण गुरु कहे जन्मरु ब्राह्मण होची गुरु सदृश आम चारि वर्ण अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानकर ब्राह्मण होची गुरु सदृश अर्थात ब्राह्मणर कर्तव्य निजे जीवन में आचरण करेंगे आचरण करी यही तीन वर्ण को शिक्षा देवे तेणु गुरु सदृश ब्राह्मण को हाला आ ब्राह्मण जदि मद खाइब माछ खाइब मांस खाइब सी लोक मान कौन शिक्षा दब तेणु ब्राह्मणर कर्तव्य निज जीवन में आचरण करी अन्य तीन वर्ण को शिक्षा देवा उचित। तेणु नंद बाबा कहते जे जन्मना ब्राह्मण गुरु जन्मर ब्राह्मण गुरु तुल्य अटंती आपण ब्राह्मण अटंती एवं ब्रह्म ज्ञानी मान मध्य श्रेष्ठ अटंती कृपा करी सौभाग्यवशत आम घर को आसती मोर दुई पुत्र नाम संस्कार है नहीं कृपा करी तार नाम संस्कार कर दियो। सेतबेले गर्गाचार्य कहले हे नंद महाराज शुण मुहूची जदुवंशर पुरोहित समस्त पृथ्वी लोक जानी जदि मु तुम पुत्र को नाम संस्कार करी सबू कहे दे ये वसुदेव पुत्र बोली भावे तेणु मो नाम संस्कार कर ठीक हम से नंद महाराज कहले ना ना मोर सौभाग्य अवस्था आपण आसछंती मो यही सुजोग छाड़ी ना ठीक अच्छी उत्सव करवा ना उत्सव कले सिना लोक जानवे आमर गोशाला रे स्तुति वाचन स्वस्ति वाचन पूर्वक किए नथिबे केवल मु थी जशोदा थी रोहिणी थी आपण थे ये लुचेक आपण नाम संस्कार कर दिंतु किए जानवे गर्गाचार्य से जाइछंती ठीक अच्छे करवा। हाँ वर्तमान गोशाला रे व्यवस्था करागला केवल नंद बाबा जी सेठी की जशोदा माता
एवं रोहिणी माता दुई पुत्र को धरिकी जेतबेले ये व्यवस्था करागला रोहिणी माता गर्गाचार्य भल जानी सी वसुदेव स्त्री ताकर गुरु रोहिणी माता जशोदा माता कहले बुझिल जशोदा आमर गुरुदेव आसछन्ति ये ना त्रिकालदर्शी अटंती सब किछि जानि पारछन्ति। हाँ सते ताहाले मु परीक्षा करी तुम गुरु को किपरि त्रिकालदर्शी कौन परीक्षा करिवा ना तमर पुओ को मु धरिबी मोर पुओ को तमे धर जाई आमे जिबा जदि कहिदेबे कार पुओ सी ताहाले जानिबी जे मु त्रिकालदर्शी। वर्तमान जशोदाकर पुओ को धरले रोहिणी रोहिणी पुओ को धरले जशोदा माता जाए गर्गाचार्य पाखे गोशाला पहुंचले। नंद बाबा बसंती वर्तमान नाम संस्कार हम गर्गाचार्य कहले अयं ही रोहिणी पुत्र अयं माने अंगुली निर्देश कह हे जशोदा तू जो पुत्र को धरिचु ना ये तोर पुओ नहीं अयं ही रोहिणी पुत्र ये रोहिणी पुत्र अटे अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बल आदिकं बलम विदु। हे यशोदा तुम्हें जो धरिच ये रोहिणी का पुत्र ये समस्त को रमण का आनंद प्रदान करिवे तेणु आंकर गोटे नाम है राम एवं ये बल रे श्रेष्ठ हे तेणु आउ गए नाम बलराम रोहिणी को पुत्र नाम देदेले राम वा बलराम। तापरे वर्तमान जशोदा पुत्र धरुचंदी रोहिणी देवी जशोदा पुत्र को नाम कौन दौरान हे नंद महाराज ये तुमर पुत्र ये नाम किपरि हब ना आसन वर्णास्त्र ही अस्य गुर्णत अनुजगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कुष्ठदं गता। हे नंद महाराज ये तुमर पुत्र ना ना प्रत्येक जुगरे ये जन्म होचंती सत्य जुगरे ये शुक्ल वर्ण धारण करथिले तृतीय जुगरे रक्त वर्ण धारण करथिले कली जुगरे पीत वर्ण धारण करथिले एवं वर्तमान श्याम वर्ण धारण करिसंती कृष्ण वर्ण धारण करिसंती तेणु आंकर नाम हब कृष्ण। जो कली जुगरे पीत वर्ण धारण करथिले बोली कहिले कली जुगरे को अवतार पीत वर्ण के जानछ गौरांग महाप्रभु होचंती पीत वर्ण तेणु पीत वर्ण धारण करथिले बोली नंद बाबा कहिले आंकर गोटे नाम देले कृष्ण। तापरे कहउचंती हे नंद बाबा प्राक् अयं वसुदेवस्य क्वचित् जात तवो आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। हे नंद महाराज तमर ये पुत्र केबे वसुदेव गृह मध्य जन्म होता ये कह केबे पूर्व जन्म केबे वासुदेव गृह मध्य जन्म होता तेणु तांकर आउ गोटे नाम कौन वासुदेव कृष्ण मध्य गोटे नाम देले आउ नाम देले वासुदेव। हे नंद महाराज बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्म अनुरूपाणि तानहं वेदवो जनः। कौन कहले एपरी गोटे दीटा नाम नाई बहुनी सन्ति नामानि तमर पुत्र अनेक नाम अच्छी किपरि ना गुण कर्म रूप अनुजाई तुमर पुत्र अनेक नाम अच्छी नाई प्रभुंकर रूप श्याम रूप तेणु प्रभुंकर ना कौन श्याम सुंदर प्रभुंकर गुण कौन भक्त वत्सल तेणु भगवान नाम है भक्त वत्सल। भगवान गोवर्धन धारण करते तेणु भगवान नाम है गिरिधारी बंशी धारण कर तेणु मुरलीधारी
एपरी गुण कर्म अनुजाई तुम पुअर अनेक नाम अच्छी से सब मु जानी तुम्हें तुम्हें किए जान ना। ये संस्कृत अर्थर या अर्थ आउ जन ब्रजवासी सन्थ से गोटे अर्थ कहले कौन कहले संस्कृत शब्दर अर्थ हेनी से ब्रजभाषा अनुजाई कहले कौन कहले ना बहुनी सन्ति नामानि यार अर्थ कहले जे यशोदा माता मन मन भावुं कौन ना मोर पुअटा तो कलाटा ये वर्तमान वर्षे केते वर्ष 1.5 वर्ष हो भगवान यशोदा माता भावुं मो पिलाटा तो कलाटा ये बड़ हेल्ले आगे सुंदर बहु मिल ना नहीं। यशोदा माता निजर बहु कथा चिंता कर बड़ हेल्ले आगे सुंदर बहु मिल ना जापारे गर्गाचार्य से अंतर्जामी त्रिकालदर्शी तेणु गर्गाचार्य कहले हे यशोदा माता गोटे बहु ना बहुनी संतानी बहुत बहुत तुम मिल तुम पुओ को 16,108 पत्नी विवाह करे गौर प्रेमानंदे यहीपरि भाव में ब्रजवासी सन्त मान विभिन्न प्रकार व्याख्या करी कहते। हाँ तापर कहले हे नंद महाराज ए सब श्रेय आदास्यत गोप गोकुले नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि चियम अंजतरिष्यत। हे नंद महाराज यही पुत्र तमर तुम मानकर अत्यंत मंगल करिब ए ब्रजवासी मानकर अत्यंत मंगल करिब तुमको अनेक विपद आसीब एई तुमर पुत्र कृपारो सब विपद टळिजिव तुमर अत्यंत मंगल हब। हे महाराज जो एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः न अभयं न अरयम् अभिभवन्ति न अभयम् अभिभवन्ति एतान् विष्णुपक्षान् इव असुरः। एडी बड़ सुंदर कथा कहले गर्गाचार्य हे नंद महाराज जो एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः जो माने तुमर पुत्र को प्रीति करिवे आदर करिवे भक्ति करिवे भल पाइबे से माने महाभाग्यवान अटंती। महाभाग्यवान व्यक्ति ही तुमर पुत्र को आदर करिवे स्नेह करिवे भक्ति करिवे। महाभाग्यवान ए जगत में महाभाग्यवान क्या कहे जगत बड़ भाग्यवान सी जदि कार धन संपत्ति भरी बा तार पिला माने बड़ बड़ चाकरी करते क्लास वन ऑफिसर होती बा सुंदर रूप पाई बड़ भाग्यर बोली कहते किंतु ये तो संसार दृष्टि भाग्यवान हो पारती किंतु शास्त्र दृष्टि भगवान दृष्टि भाग्यवान से माने जो माने भगवान प्रति शुद्ध भक्ति अच्छी भगवान प्रति प्रीति अच्छी भगवान नाम प्रति जार प्रीति अच्छी भगवान कथा प्रति जार प्रीति अच्छी से माने भाग्यवान। आम श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कहते तपन मिश्र को हे मिश्रे सुन सुन मिश्रे कली जुगे नाई तप यज्ञ जेऊ जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य महाप्रभु कहले हे मिश्रे ए कलिजुग रे तपस्या यज्ञ किछि नाही जो माने कृष्ण नाम करुछंती गुरु को आश्रय करी शुद्ध भाव रे कृष्ण कीर्तन करुछंती कृष्ण जप करुछंती से माने महाभाग्यवान अटंती भाग्यवान अटंती जो माने कृष्ण कीर्तन करुछंती भाग्यवान अटंती। आगुल जगह रे जतले महाप्रभु पुरी रे थिले गोटे
ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र नामक ब्राह्मण जाई महाप्रभु कहले हे महाप्रभु मते कृपा करंतु मते किछि कृष्ण कथा कहंतु मु सुनिया पे मोर हृदय व्याकुल होछि। महाप्रभु प्रसन्न हो गले, प्रसन्न ही कहले हे मिश्रे भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनते হয় मन তোমার কৃষ্ণ কথা শুনতে হয় মন রায়া রামানন্দ যাই কর শ্রবণ कथारे प्रीति तुम्हार महाभाग्यवान जार कृष्ण कथारे रुचि सही तो भाग्यवान चैतन्य महाप्रभु कौन कहले कहले कपन मिश्र को जो माने कृष्ण नाम कीर्तन करते से माने महाभाग्यवान। आठी प्रद्युम्न मिश्र कहले जार कृष्ण कथारे रुचि अच्छी जार कृष्ण कथा शुणा हृदय व्याकुल होची से माने महाभाग्यवान। अर्थात जो माने कृष्ण नाम प्रति रुचि अच्छी कृष्ण कथा प्रति जार रुचि अच्छी से माने महाभाग्यवान अटंती। अभागा को माने हमर महादेव पार्वती कहते अभागा से माने सोनो माए लोको भागा हरि तेज विषये